हाय एवरीबॉडी मु कृष्णांशु आपको स्वागत करुच्ची स्टडी प्लाटफॉर्म स्टडी स्टार्ट आज वीडियो आप समस्त गुरुत्वपूर्ण रहे जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेरेसन कर कारण बर्तमान कॉम्पिटिटिव पिला दलाल सजाइवा चेष्टा चलती कहीं पेपर आर्टिकल को देखो प्रथम शेष पर्यटन देखिए बहुत सारा आम मैंने कथा एवं पूरा इतिहास को जाना प्रथम कथा जदि आपने कहते -7 रखिया पिला -10 -17 -8 ये सब पिला रखिया पिला एमती 4-5 वर्ष कौन पढ़ी 100% रखिक टपर हो बहुत सारा पिला तेज आप जन दलाल आपड़ जब प्रश्न कर एग्जाम जो तार भित्तिभूमि ठीक नहीं तो आप दलाल आप जब कहते बयस कहल दरकार अन्य राज्य जो मिलूँ आम राज्य कहीं नुह ताल आप दलाल आप जब कहते डुप्लिकेट अन्न धरा पड़ी एग्जाम कैंसल हो आप दलाल आप जब कहते इन्वेस्टिगेशन हो करप्शन होती आप दलाल आप जब कहते परसेंटेज मेथड ठीक नुहे अन्य राज्य बैन है आम राज्य बैन हो आप जन दलाल कहीं मैं सब कथा कहली ए पेपर आर्टिकल टी भल कि देखूँ बुझीपारे तेज सब कथा को जीवा पूर्व टी पूर्व को जीवा तापर एबेका कथा को आसवा पूर्व कथा हूँ आम जब देखा कि OTFSSC तरफ जो फॉरेस्ट का लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर एग्जाम रिजल्ट आसे प्रथम थर सी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम OTFSSC करे से वैकेंसी आसाला बीजेडी टाइम से एग्जाम जो रिजल्ट आसे समस्त को चमकई दिए से संतुष्ट रुहति से परसेंटाइल मेथड सिलेक्शन आसे आपंकर परसेंटाइल हाइस्ट मार्क 100% नि जाए और 100% से पिला माने बहुत सारा पिला था जो पिला माने पूर्व एग्जाम रे -7 -8 -10 एमती सब पिला रखता और से एग्जाम रे जो रेकर्ड काढ़ती पिला माने देखते पियर से बहुत खराब करते और जो पियर भल रखते पिला माने लिस्ट ही ना तेणु पिला माने OTFSSC ऑफिस सामना को जाती और गोटे छोट स्ट्राइक टाइप हुए किंतु OTFSSC पिला माने भंडे से पठे दिए तापर पुणी आरंभ हुए कौन ना आसी जाए एग्जाम डेट RI RI इम्यूनो ICDS SFS एग्जाम कथा ताकू पिला माने कहते आउ करनी तुम जो एग्जाम करथिला मन बुझीगलु परसेंटेज तो आम दरकार नहीं 1 डे एग्जाम करो 1 शिफ्ट एग्जाम करो ऑफलाइन एग्जाम करो यू कथा आरंभ हुए किंतु सेमती पिला माने 5 जन जाती से भंडे दिया जाए हाँ सब किसी हम कि पिला माने फेरी आसला एग्जाम डेट आस जाए पिला माने एग्जाम देवाक जाती एग्जाम देवाक जो जी एग्जाम जो दिखती से एग्जाम सेंटर भित्तिभूमि ठीक न था जो कथा सुरेश पूजारी मानते और से देखा मिले केत मद काउंटर उपर सीमेंट गोदाम एमती सब जगह जो एग्जाम देते जो ठीक नहीं गोटे पिला आप झीटे देखिए केउझर गणमाध्यम उपलब्ध अच्छी ठीक अच्छे आप देखने से झीटी कांदी कांदी एग्जाम दे पार था ठीक अच्छे किसी इश्यू होता जे आपंकर टाइमिंग ही तार पड़ी से चा पीऊँ ठीक अच्छे से जाने थंडा चा पीला ठीक अच्छे से भिडियो आप देखिए तो ये सब कथा देखा गणमाध्यम को जना अच्छे और यह दीर्घ दिन है चली आसला पिला बारंबार कलापर सरकार को भी नवेदन करते सब घटना आप जानते डंगा कर भसैवा कथा ये सब कथा तमाम कथा जानते बारंबार कर माने कि नहीं ये सब कथा जो आम देखा गणमाध्यम को भल भाव जना अच्छे कौन सब घटी ए सब सरकार मना करना करप्शन कहीं ना पे जी प्रमाण देते डुप्लिकेट अन्न धरा पड़ा कथा जो एग्जाम सेंटर ठीक ना कथा जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी सब कथा जो देखा जो पिला पूर्व एग्जाम होता है से इन्वेस्टिगेशन ठीक से कराए सब किसी धरा पड़ तबे यहाँ भितर जब आप देखिए दलाल मान सक्रिय हो जाए चिंता जब एग्जाम कैंसल हो कौन हम से नुआ नुआ पंथा आपणाऊँ जहाँकि आज ये पेपर आर्टिकल आपको देखा मिले एथिरे दलाल सजा जाइए पिला जो मैंने कहते जे बयस कहला दरकार एबे ठीक बयस कहला को बयस कहला आपको 2024 में 38 वर्ष बयस मिलता कहीं जो पिला बारंबार देखिए आपको ग्रुप अच्छे से चेष्टा कर आपको एज रिलैक्सेशन 38 वर्ष मिलता हाँ बीजेडी गवर्नमेंट देता किंतु से चेष्टा करते कारण चेष्टा तो करिया दरकार जमी ट्वीट करिया कैंपेन हो कि देखा करिया मेल करिया लेटर पठा सब कथा तो जो गोटे संगठन थाए से 50 टका 100 टका समस्त जहाँ खुशी दिखती करती और से सरकार देखा करती ठीक अच्छे से बयस जाए छात्र मैंने ठीक अच्छे से निज सहित आप भी बेनिफिट मिलूँ ये सब आप देखिथे से केवल जो मो चैनल नुहे आप चैनल भी आप देखिथे से जो जाकि देखा करती सबकि पेपर ही से पेपर ही बाहर जो पेपर आप देखुं तो से आज दलाल सजाई दि जाए एवं सिपाही कनेस्टेबल एज रिलैक्सेशन मिल ना एज रिलैक्सेशन कौ इश्यू नहीं होता केसटा एस होता है धरन तो 2025 बर्तमान चलती 2024 वैकेंसी आसनी ठीक अच्छे तो 2024 जब आसनी तो आम जो गोटे वैकेंसी SI वैकेंसी गला 2024 मांगला 2023 को आप बैक को जी आसनी तो से बैक को नहीं जेहतु पूर्व आसनी तेणु ताकू नहीं केस फाइल कले एवं प्रश्न आसूँ सरकार जब प्रथम आप था आपंकर एज रिलैक्सेशन के केस फाइल करना बर्तमान केस फाइल करा जी कौ पिला केस फाइल करेंगे जो एज थी से पिला केस फाइल करेंगे से भितर किए करेंगे से ग्रुप ही करेंगे जड़े कले तो अधिक ग्रुप ही करेंगे से पिला जो मैंने केस फाइल कले से बर्तमान दलाल से जाइए एवं जदि आपको अद्भुत लगे जब जान थे जे सिपाही कनेस्टेबल से पिला करते जो मैंने पिटिशनर्स होते अन्य पिला अप्लाई करा दि जाए एवं SI कथा सेम चली
ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝାବୁଝି କରୁନି, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଏଡ଼୍ ହେଇକି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ମିଳିବ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିବେ, ସେଟା ତ ଆଗରୁ କିଛି କହିହେବନି। ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ଯେମିତି ମିଳିଥାଏ ସେମିତି ଯଦି ହୁଏ ସେ ପିଲାମାନେ ପିଟିସନର ହେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେବଳ ପିଟିସନର ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେବେ ଏଠି ସେ ଯେଉଁମାନେ ପିଟିସନର ହେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦଲାଲ। କାରଣ ସଚୋଟ କେବଳ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାକିରି କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି OSSCର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ଫରେଷ୍ଟର, ଲାଇଫଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚୋଟ ଉପାୟରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଅସତ ଉପାୟରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ମେଥଡ଼ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖସିଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାକିରି ହେଇଥାଉ, କିମ୍ବା ଆମେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା କୌଣସି ଏକ ଉପାୟ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଉ, କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ହେଉ, ଯାହା ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ସେ ଉପାୟରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ, ଅସତ ଉପାୟରେ ଯଦି କିଛି ପିଲା ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦାଦନ ପଳେଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଉ, ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଯେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିକି ପାଇଛି ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯଦି ଭଲ କରିଥିଲା ଏଥିରେ ଭଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ଭୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ପଢ଼ିକି ତ ପାଇଥିବ ତାର ତ ଭୟ କିଛି ନଥିବ, ଆଉଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ସେ ଭଲ କରିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉ, ଆସୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନ୍ ହେଇଯାଉ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଉ, ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କରପ୍ସନ୍ ଉପରେ କାହିଁକି? ଏବଂ ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ କୁହନ୍ତିନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଜଣା ଅଛି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲ ସଜାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇକି 8-10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମତାବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉ, କିମ୍ବା ସୂଚନା ଭବନ ନେଇଯାଉ, କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସେଇ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିতে ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି କଟକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ହରେକୃଷ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିଥିଲେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କିଛି ଅଛପା ନାହିଁ। ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦଲାଲ ସଜାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଦଲାଲ ମାନେ ପୁରା ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଗୁଆ ଚାଉଳ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳିଆ। ତ ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ପବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ କରୁଛେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ଆସିକି ଛାତି ବାଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି କରପ୍ସନ୍ ହେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏସବୁ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା, ଏବେ ଦଲାଲ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଚଳିତ, କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲ ସଜାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫଟୋକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ ନେଇକି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି MLA MP ବା ଯିଏ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯିଏ ଥିବେ, ଅଟୋରିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ଫଟୋକୁ ନେଇକି ତମ ଫଟୋକୁ ତ ନେଇକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗ, ଯିଏ କହୁଛି କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଏତେ କାହିଁକି ରାଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ବୟସ ସୀମା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପାରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନେ ଦଲାଲ ସଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏହା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବନି। ତ এই ডিটেলস ভিডিও রহব, আপনার মতামত নিশ্চিত জনাবে। দলাল মানে কাহিঁকি বিচলিত, আপনার মতামত নিশ্চিত জনাবে। লাইক নিশ্চিত করে, শেয়ার করে, কমেন্ট নিশ্চিত করে। থ্যাংক ইউ।